Nkampamam, nkampamam, nkampamam. Uyuka ten shimshana, uyuka tan shimshana, uyuka tan shimshana. Otum mambu shipietara, otum mambu shipietara, otum mambu shipietara. Mama fa kwa manse mengbelareni na kombiera. Mengbelareni na yishef pamam etwa meki. Mben shachongu pa kammente tomate yi forum. Mbenze miani yiba saka sha de kupa mama. Apa un problème manque de compréhension. Pamam yu yim arin. Pamam yu yim arin, je pense frère tout matou pamam. Pendant ngwa kusu, wambi na majam. Mangu me 1991 mika anji de lycée. Yuwa ka ya atongu pa mama. Mangu mamia pia mi bin sa angu mfukisha. Mon chemin mon makabe mi jet ni inget, cherche concours de Cameroun. Manga manger SP qualifié justice kabandi na. Apia mi autorisé nkan sa angu d'une manière ou d'une autre. Afa ka pomba mi manga concours de Cameroun. Apia mbashi manjo il manque de compréhension. Anta mi po yimiani montant chade yi médecin yi té marché na pona. Sur le plan administratif apa pekira ba yira. Binna inta pa mi yimiani fono po wa wa shofo ngura ba en administration civil. Ibi yim fi tum mama de enam bibi jo yara en fa cho yara. Mangu bi marché po yo mi a pas une erreur bête. De cas pour pied yi manta me benget na. Puka yonya pour ka yomadi yangu pour ka yomadi ya la Cameroun pour on fait peut-être wa peut assurer sécurité na mi pa la mirap pour ka yu ira ya Cameroun di pa nguba mandi Cameroun anta po yinga mi nguba mandi Cameroun apa po anta mi po yinga mi nguba mandi Cameroun peut-être pour venir ngoro po ponta pour venir ngoro po wumsha arin po wumsha wa ponta bangen na su don nguba mama pa man pa shi ma jama sangwe kaburu yenge ngupa mantena pungu tush mentet ake permi me anshi ma kunyi shi ma ngata punshi ngute dili abonze me pet to nun shemu ma kun traverser mpo aji ya wona ni do nan polaya po ponta po ve mo po ta shikandam dam reju compréhension te plan sur la plan administratif à part sous préfet comme ce premier chef de premier degré po yu nga na ba shi bo de banga tradition apa yu nduni anta mi po mu ju po to poser ata po ju mi na po nge yi ata fa ka manjama shi man condamné mon ta we ba betum ze mo yim ngana abo betum ze ngana po buntu yemi yinta ari ma ko bi bisha po to chena po bishi ka pu po la fama bo bishi ka pu na bo po anta o mi ni mu ma ya ma mi mu ma wani dan santé positif ara ma bishi mu ba manja ma li pa ngam dera mi ya po abi lo no di mu manga ndi su mun ku ka ve mo voi mo pa mi fo ka su ba ku Pilante nga mengbelare na pombiera miani le pape uyakuru au manju akmju uyakuru manju akmju ulla ayo ba fu la sho sho ko manan yita fagoro fanu mfa pango pompo mede panjiwo baba banko muna baba ngo bakaba ba ko mon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.